dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tadi kita terputus ya tentang paragraf. Jadi paragraf itu baik atau tidaknya itu sangat ditentukan oleh penggunaan rambu-rambu ya, rambu-rambunya keliru, artinya jadi lain. Untuk itu banyak banyak acuan ya, banyak panduan yang bisa membimbing kita agar penulisannya benar gitu. Salah satunya adalah Puebi itu. Kalau Puebi kita punya, insya Allah bahasa Indonesianya bagus. Kalau bahasa Arab mungkin ya bisa cari sendiri lah. Jangan sampai salah koma, salah titik, akhirnya artinya lain. Ya kalau Arab kan ada juga kan, an innya beda aja, artinya udah lain. Termasuk begitulah. Jadi paragraf yang baik itu adalah memperhatikan gaya bahasa dan tata penulisannya, tata bahasa lah bahasanya. Nah, kedua yang penting dalam teknik penulisan ilmiah itu adalah acuan, note, istilahnya note, teknik note, notasi ilmiah. Jadi teknik penulisan bagaimana menotasi pendapat orang, ya. Contohnya begini nih, saya mau memetik satu kalimat atau satu paragraf dari Rifai. Rifai itu punya buku atau skripsi atau apapun tahun 2004. 2004 saya baca-baca, ini kok enak nih. Saya kutip sambil saya tulis, puas. Itu cara menulisnya, cara menggunakannya seperti begini. Kalau kita mau taruh rifainya di depan, dibuat kurungnya di segera setelah nama. Dan ini isinya mengungkapkan apa? Kalau yang kedua, atau metode dua, atau gaya kedua, kita buat menurut Rifai. Jadi mengungkapkannya di ganti menurut, ya. Sama intinya kesananya, titik-titiknya udah sama. Nah itu kalau dia di depan, kita mau menaruh rifainya di depan. Nah kalau ini ditaruh di belakang, kan kita sering ya cerita dulu, nah baru nanti menurut siapa ini? Menurut Rifai 2004 gitu. Dia ada penjelasan dari mana kita mengambil kalimat ini. Ini dari depan, kalau menulis di depan, pendapat. Kalau ini pendapat dulu, baru nama. Teksnya dulu, baru nama yang menemukan. Kalau ini, pendapatnya dulu, baru namanya. Namanya sistem nama tahun ini, NT. Nanti beda dengan nomor, ada lagi nomor. Nama tahun.
Kalau satu pengarang, tapi tahunnya berbeda, bisa seperti ini. Kalau dia di depan, ini kalau dia di belakang, ngerti? Paham kan ya? Kita ingin paham ya di sini? Itu tahun apa, Ustaz? Nah, Tahun apa itu? Yang 2097 itu tahun tahun mana apa ini? gitu? Ini kan Suanta ini bikin buku nih ya. Ada dua bukunya atau dia dua kali lulus gitu ya, satu sarjana, ini satu ini S2-nya gitu. Oh, tahun cetak buku Isi berarti ya. bukunya sama nih, tahunnya berbeda. Nah kalau kita mau nulisnya di depan kalimat seperti ini. Kalau dia buntut seperti ini. Kan ingin cerita dulu baru menurut siapa gitu kan seperti itu. Kalau ini menurutnya dulu baru apa ceritanya gitu kan. Jadi gayanya itu ada dua tuh guys. Itu kalau pengarangnya satu. Ada lagi pengarangnya yang sama. Pengarang yang sama artinya dia juga tahunnya beda. Tahunnya sama. Kalau tahunnya beda nih. Tahunnya sama. Berarti dia menggunakan A dan B. Ini kalau di depan titik-titik-titik. Kalau ini titik-titik dulu baru ke tulis. Yang kutip. Terus pengarang dengan nama keluarga pada tahun yang sama. Suwanto A dengan Suwanto H. Berarti beda nih. Beda orangnya nih. Ini Suwanto A, ini Suwanto H. Terus dua pengarang. Kalau dua pengarang di depan seperti ini, belakang seperti ini. Jadi kalau tiga pengarang lebih, maka ditulis et al. Et ali dengan et al. Nggak usah ditulis semua, nanti kalau ada 20 pengarangnya panjang. Terus tiga pengarang atau lebih et al ya. Et al. Pengarang pertama sama, menulis pada tahun yang sama. Pengarang pertama sama, Suwanto. Tahunnya jadi kasih AB. A-nya itu artinya dia dan kawan-kawannya.
Ya. Terus pengacuan ganda, dua artikel atau lebih, dua artikel atau lebih diacu sekaligus. Kaplan dan Suwanto. Tuh. Dua contoh aja. Kalau di depan, ini di belakang. Kalau lembaga sebagai pengarang, ini. Lembaganya dulu mau tahun. Terus tulisan tanpa nama pengarang, anonim. Baiknya sudah ditulis ya. Pustaka yang diacu dalam kepustakaan, artikel yang belum pernah dibaca sendiri, tulis. Belum pernah dibaca. Nah, contohnya ini. Powell dalam Forbes. Berarti Forbes ini ngambil Powell. Kola gitu kalau an. Komunikasi pribadi baiknya jangan ditulis. Karena sistem nomor. Kalau tadi sistem nama tahun ya. Ini sistem nomor. Ini 1, 3, 4, 6, 8. Ya, harus kita pakai nomor. Kita Canadian. Oke. Di sini yang bertanya. Ada. Penyusunan daftar pustaka. Hanya pustaka yang diacu dalam satu bidang tubuh. Tulisannya minta. Ya. Bentar ya, betul nih.
Lihat dulu ya.
Ustaz, presentingnya keluar. Pak Ferry, trouble terus nih. Pak Ferry ada I- ada kan? presentingnya nggak muncul. Iya, trouble di sininya terus nih. Hah? Halo? Pak Ferry? Ya, Ustaz. Halo, terdengar. Tadi ada film-film itu nggak? Ada? Tadi video nampil yang video tulisan berjalan, terus Oh, sekitar 75% terus out keluar. oh gitu. Ya. Iya. Sabar, sabar. Mana masalahnya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Iya, Ustaz. kelihatan. Iya, sudah muncul. This is especially important. Nah, sekarang videonya.
Ada. That's in terms of the way it looks. Kalau di saya presentingnya nggak ada Ustadz. Kalau di yang Ada. lain Writing lesson. Tidak muncul. Hah? Ada Ustaz. Nggak ada. Tidak muncul. Write very clear, Oh, tight paragraphs. Especially important for again, I must say that I'm talking mostly about academic writing, business writing, creative writing like novels or short stories, anything fiction. You can do anything you want. Only always remember somebody has to read. Hey, welcome Ada. to TuneInFit.com. I'm Adam. Ada Ustaz. About the paragraph, the writing lesson. I want to show people what a paragraph Trouble is, terus di how to sini. construct one, what to do, what not to do, so you can write very clear, tight paragraphs. This is especially important for IELTS, TOEFL, SAT. But everybody has to follow the exact same rules. Now, before I even begin, I must say that I'm talking mostly about academic writing, business writing, creative writing like novels or short stories, anything fiction. You can do anything you want. Only always remember somebody has to read what you wrote. So it has to be clear. But academic essays, for example, certain rules you have to follow. You have to be very careful about them. So let's begin. In terms of like the actual way a paragraph looks, you have to indent or skip a line. So let me just make sure you understand what an indent is. This is an indent. First line, a little bit pushed in. Or you can make sure you skip a line between paragraphs. But don't do both. You skip a line, don't indent. Okay? That's the main thing. Now, that's in terms of the way it looks. In terms of content, and this is, I can't stress this enough. Very, very, very important. One central idea in one paragraph. I've seen many essays where you start a paragraph talking about one thing, and you go off on a tangent and talk about something completely unrelated. So, for example, if you start a paragraph and you're talking about apples, continue to talk about apples. If you go to oranges, that's maybe okay because you're still talking about fruit. But if you start with apples, go to oranges, go to bananas, and then end up with monkeys in space, bit of a problem. The reader has no idea what you're talking about. One paragraph, one central idea. Now, make sure that you tell the reader what this central idea is. This is your thesis statement. Okay. It's a very general sentence. All it does is introduce the topic of the paragraph. Nothing else. All the details come after. So, speaking of details, talk about details in detail, but all other ideas, all the other sentences with details must directly relate back to the main idea. So let's say here's your statement, very general. Every sentence after must relate back to that thesis statement. Okay? You can't go off to another idea. Everything must support this. You must talk about the same topic. Very important. Okay. How long should your paragraph be? Technically, a paragraph could be one sentence. But in an academic essay, that rarely happens. But it could be any length you want. As long as you're still on that topic, as long as you still have to write, things to say on that topic, say it. You have 4 sentences, fine. You have 10 sentences, so okay. Again, for IELTS, TOEFL, SAT students, 4 or 5 sentences should be your limit. It can't be too long because you don't have time. You're gonna start making mistakes. So, now, the details. Very important to have lots of details. Why is this topic important to your overall idea of your essay? Not only tell me what is the topic, what is the thesis statement of the paragraph, make sure you explain to me why this is important to the general idea of the essay. Give me reasons. Now, why is it important? And then reasons why you think what you're
you're saying supports this idea. Example. Always use example, because give me the reasons. Okay, examples make me see exactly what you're trying to say. Very easy for me to understand what you're trying to say. Now, in terms of flow, in terms of the way the reader can approach a paragraph, you have to have bridges. What do bridges mean? Basically, when you have one idea in this sentence, you must connect it to the next sentence. You must connect it to the next sentence. Every sentence must have a link to the next sentence. This creates flow. Makes it much easier to read and understand, and it keeps you on the one topic. Key terms. If you're talking about something specific and you have to use a key term, use it as many times as you need. Otherwise, avoid repetition. Try not to use words more than once in one paragraph. For example, if you use the word more over in the paragraph, don't use more over again. Use in addition, use furthermore, another, etc. Try to avoid using one word more than once, especially paragraph. But something, for example, about parent. Not many words you can replace for parent. Once in a while, dad, mother, and father. But you don't want to have like mother and father, be with parents, one word. Shorter is better. So keep that in mind. At the end of your paragraph, when you're coming to the end, if this is part of your body, there's another paragraph coming, leave me some sort of bridge to the next paragraph. Or, if you can't do that, then just conclude the paragraph. Make sure it's a very clear statement that this idea is finished. I'm done talking about this idea. And then start your next paragraph with some bridge. The one paragraph connects to the next paragraph. Same idea with flow. Sentence connects to sentence, paragraph connects to paragraph. Okay? Now, of course, the easiest way to understand all this is to look at an actual paragraph and see all these points in it. Okay? So let's do that. Okay, don't be scared. The paragraph. Okay? First, before we do anything, let me read it to you in case you can't see it clearly. Great changes require a powerful hand to guide them, push them forward. Governments have the power and influence of the law to support them. Moreover, they have access to means with which to enforce the law, punish offenders. Individuals and corporations that pollute our air and waters will not stop doing so as long as they can profit from this action and do not fear consequences. A steel producer, for instance, will not cease dumping waste in a nearby river if it does not affect its bottom line. Taxing this company, on the other hand, might make it change its way of doing business. Yet, it is this very question of costs that limits anyone but the government to act against pollution. Okay, here's my paragraph. First of all, let me back up a little bit. My essay, what is my essay about? General topic, pollution. What is the question? Who is responsible to fix it? I say government is responsible to fix it. I suggested 3 reasons in the introduction. Power, cost, okay? To my first thought paragraph, I listed 3 reasons: power, cost, credibility. My first half will be mentioned more in my introduction. I will talk about in my first. Okay? So, first of all, I have my intent. Some people prefer spacing. To be honest, figure out what guide or sir or company or whoever is asking you to use. There is MLA, APA, manual style. Each of them will tell you how to do this. To indent or to align, etc. Capitalization. Style guides are actually very good sources of learning English. Very boring books, very useful. Okay. Oh, sorry, let me just mention also OWL, OWL, at Purdue, a very good website, lots of information to help you with it. Right? Okay, so I have my indent. Now, great changes require
require a powerful hand to guide them and push them forward. Have I said anything here? No. All I did was talk about change. That's what my general topic of the essay is. And power. Because that's my first focus. I'm going to talk about the power. Okay? Very, very general. Governments have the power and influence of the law. So now, here we go ahead with a powerful. I'm still talking about power. I'm connecting two sentences. Next, I introduce a new idea, the law, much more specific. Where does their power come from? It comes from the law. Influence of the law to support them. Moreover, now, I'm not going to a new idea. I'm adding to this idea that I just mentioned. They have access to means, ways of doing things, with which to enforce the law. Here again, another idea. Enforce means put into effect, make sure that it actually happens. Enforce the law and punish offenders. So they have the power of the law. With this power, they can enforce, punish. Everything, I'm connecting everything to everything. Offenders. Now here I'm talking about offenders. Individuals and corporations that pollute. These are the offenders. One sentence flows into the next sentence. Food or air and waters will not stop doing so as long as they can profit. Okay, so here's my next idea. They will not stop polluting, because we're still talking about pollution. Okay? They will not, as long as they can profit, as long as they're making money. Why do people pollute? Because it pays to pollute. Action and do not fear consequences. So they don't fear punishment, and the law doesn't scare them. Okay. Again, we're still talking about pollution. Steel producer, for instance, introducing an example. Okay. If you can introduce a real example, like the name of the steel company, then better. But I don't want to offend anyone. A little bit more general. The steel producer will not cease. Now, before. Here's the word stop. I don't want to use the word stop again. Why? Because I have other words. I have the word cease. Cease. Stop. Vocabulary variety, very important. Will not cease dumping, throwing in or throwing away, waste in a nearby river. Waste, pollution. We're still on the same topic. If it does not affect its bottom line. Now, I'm not sure if everybody knows what bottom line is, but bottom line basically means profit. Don't connect with the idea. Different words. Taxing this company, so taxing is a form of punishment for companies especially. Taxing this company, on the other hand, so now I'm giving the other side of the situation, might make it change its way of doing business. Again, what is business? Business is all about making money, costs. Yet it is this very question of costs, connecting it to business, that limits anyone but the government to act against pollution. I bring it right back to government acting against pollution. This is my overall thesis. Government must act to stop pollution, right? So remember, the paragraph, everything must connect to itself, but the paragraph must connect to the essay, to the whole idea. Now, what else did I do here? I introduced the topic of costs. What is my next paragraph going to be? Remember, I had 3 reasons for thinking government must act. Power, costs, credibility. My next paragraph is costs. I've already introduced this idea. I've started the bridge. The next paragraph, I will end the bridge, get into my new topic. Costs and power are 2 different ideas. One paragraph, power. One paragraph, cost. One paragraph, credibility. And of course, your conclusion. Okay? So you have all these things, everything connects. Sentence variety. Make sure that you're sticking to one topic. Make sure you're preparing the reader for the next topic. Make sure that everything connects to the overall idea of the essay. Okay? If you need some more help with this, if you want to have some more questions, go to ingvid.com. You can leave me a comment and I will be back to you. There will also be a little bit of a quiz there to make sure you understand all this. And don't forget to go to YouTube and subscribe to my channel. And of course, come back and see me again.
Ustaz, videonya udah selesai. Mana? Sudah selesai videonya. Ustaz. Ini sampai ketiduran ini. Apa yang tadi dikatakan tentang paragraf ya? Paragraf ya. Gmail.com. I'm Adam. Di sini ada apa About the katanya? paragraph writing lesson. I want to show people what a paragraph Seperti is, tadi how kita to membuat construct rokok itu ya, what jadi to do, harus what not to do. So you ada write very clear, satu. Ini kalau ini menjorok ke dalam ya, satu especially important for tab ya, IELTS, tab. TOEFL. But Terus satu paragraf itu now, before I satu even begin, I ide, must say that I'm talking mostly about jangan macam-macam academic ide writing, di situ. even business writing. Tapi Creative semuanya novels or short stories that berkait you langsung can- dengan you can do anything you want. sama seperti rokok tadi ya, merokok Somebody terus. has to read what you wrote. It has to be clear. Jumlah barisnya tidak Academic essays, for tentukan. example, certain rules you have to Sampai follow. habis, You have to be very detail. careful about them. Ya. So let's begin. In terms of like the actual way a paragraph looks, you have to indent or skip a line. So let me just make sure you understand what an indent is. Oke, ya, This terus is an indent. detailnya itu mengapa penting, alasannya, contohnya gitu ya. Between paragraphs. Setiap kita menulis itu Don't do both. eh, If you skip a line, don't indent. ada That's the main alasannya. Now, that's in terms of the way it looks. Maka itu kita harus buat dulu This, I can't stress this enough. alasan itu, nanti kita gabung jadi satu. One central idea in one paragraph. I've seen many people, where the paragraph talks about, you go off and talk about something related. So for example, you start a paragraph talking about apples, go to oranges, that's maybe okay because you're still talking about your fruit. If you start with apples, go to oranges, go to bananas, and then end up with monkeys in space, it's a bit of a problem. The reader has no idea what you're talking about. Paragraph, one central idea. Now, make sure that you tell the reader what this central idea is. This is your thesis. It's a very general sentence. All it does is introduce the topic of the paragraph. Nothing else. All the details come after. So, speaking of details, talk about details in detail, but all Oke, lanjutkan yang tadi ya. Nah, yang tadi itu trouble terus nih. Tadi udah sampai di mana tadi? Yang ini udah pernah belum nih? Bahwa yang harus dihindari apa kemarin tuh? Ini udah? Ini Belum, belum? Ustaz. Hah? Belum. Kalau kita menulis, ini harus dihindari apa udah? Udah kayaknya udah dibaca nih. Udah. Ada namanya fabrikasi. Jadi kalau tantangannya menulis ilmiah itu adalah adanya fabrikasi. Jadi dikarang-karang, dibuat-buat, dicatat tanpa pembuktian. Udah belum nih? Kayaknya udah ya? Hah? Belum kayaknya, Ustaz. Ya? Udah belum ya? Udah? Belum. Belum. Ya, jadi fabrikasi ini ya tanpa pembuktian gitu. Artinya ditulis begitu aja. Padahal itu karangan ngarang-ngarang. Terus falsifikasi data hasil penelitian dipalsukan, mengubah, melaporkan secara salah, termasuk sengaja membuang data yang bertentangan mengubah hasil. Terus
Pemalsuan meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses. Satu lagi plagiar. Plagiar itu yang tidak lazim diacu atau dikutip oleh peneliti tanpa memberi penghargaan, pengakuan atau sumbernya. Nah, plagiar. Plagiar dapat terjadi pada saat pengajuan usul penelitian, pelaksanaan pelaporan. Plagiar. Ini harus kita hindari sebelum kita menulis. Kita harus kita hindari nih, jangan sampai terjadi. Kenapa yang kita tulis itu nanti jadi disebarkan ke masyarakat luas. Nah, kalau ketahui fabrikasi, falsifikasi itu, maka kita bisa dituntut gitu. Terus pengarangnya tidak sah, pengarangan tidak sah, harus dihindari. Konflik kepentingan itu harus dihindari. Itu pengajuan jamak. Jadi karena kita disuruh membuat artikel misalnya beberapa kali, kita bikin banyak gitu ya, sampai seolah-olah banyak penelitiannya padahal hanya satu penelitian. Juga harus dihindari. Nah. Fabrikasi, falsifikasi, plagiar. Oke. Ini yang tadi belum ini tadi itu belum nyambung tadi. Ini sekarang udah bisa kita lihat lagi. Yang tadi nih tadi ya, sampai sini tadi ya. Nah. Ini contoh penulisan dalam jurnal. Soalnya kita, kalau ini apa nih? Daftar pustaka. Kalau tadi acuan nih, acuan pustaka. Misalnya kita menulis pendapatnya. Kalau ini di luarnya, bukunya nih, ini pustakanya. Pustaka itu apa? Pustaka yang hanya yang diacu di batang tubuhnya. Jadi kalau sini ini ada bukunya, jadi jumlah yang ada di sini sama dengan jumlah yang di sini. Ya lebih banyak lah, bukunya lebih banyak. Terus acuannya itu tidak melulu dari buku, tapi dalam jurnal. Maka cara memetiknya di jurnal seperti ini, misalnya jurnalnya tentang parasit misalnya ya. Nah, itu cirinya itu di sini ada J artinya berarti ini nama jurnalnya ya. Jadi kalau kita menulis kita di dalam pustaka kita seperti ini, nama dulu, terus baru ininya, hasilnya kapan, di halaman berapa, di jurnal itu. Jurnal itu kan banyak halamannya. Oh. Ada lagi misalnya kita mengambil dari jurnal cara nulisnya seperti ini. Nah, dalam jurnal.
Penulisan daftar pustaka. Pertama yang ditulis tahun terbit. Ini nama pengarang, tahun terbit, judul, nomor volume. Ya. Seperti ini tadi Johnson. Nama belakangnya yang ditulis, bukan nama depannya. Tahunnya udah. Di titik nih, langsung titik, jangan di koma. Nama pengarang, titik. Tahun, titik. Judul, titik. Nama jurnal, nomor volume, titik. Kalau satu pengarang tadi seperti tadi, ini lebih dari 5 pengarang, tulis semua. Atau dipakai kode gitu ya. Kode siapa yang ditulis itu. Ini kali organisasi sebagai pengarang. Organisasinya dulu, tahun, apa hasilnya, tentang apa. Ini jurnal nomor berapa, jurnal apa namanya, J itu jurnal. Artikel tanpa pengarang. Ada artikel khusus. Kalau kita ngambil dari artikel orang. Artikel dengan halaman terputus. Udah. Buku, kalau dari buku caranya seperti ini. Tapi kata Puebi tadi bukunya dimiringkan katanya. Tapi tadi bukunya dimiringkan. Penulisannya dimiringkan. Untuk serangan ini tadi. Oke, nanti kita bahas tuh bagaimana cara dari jurnal. Ini tidak semuanya sama cara nulisnya. Mana nih? Aduh, trouble mulu. Woi. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Iya, Tat, muncul. Miring ya, huruf miring. Jadi miring katanya di sini kata apa nih? Huruf miring dipakai untuk judul buku. Nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan dimiringkan. Nah, seperti ini. Atau seperti ini nih, pusat bahasa titik.
Tahun tadi kan 2011 titik. Judul buku edisi keberapa? Cetakan keberapa? Kota penerbitnya di mana? Nama penerbitnya di mana? Miring itu hati-hati, jangan nanti semuanya dimiring-miringkan. Terus huruf miring dipakai untuk menegaskan, mengkhususkan huruf bagian kata dalam kalimat. Atau kalau ada bahasa daerah atau bahasa asing dipakai miring. Ya. Ini kan bahasa apa nih? Aceh ya. Gerasinya bahasa mana? Dimiringkan. Tapi kalau semuanya ya enggak elok. Kita menentukan yang mana ya. Singkat. Kalau yang semua tulisannya bahasa Arab, bahasa Inggris, yang nggak semuanya dimiringkan. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing, bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi jangan nanti setiap nama lagi ditulis lagi miring karena disuruh miring, miring semua. Nama orang jangan miring. Nama lembaga tidak miring. Nama organisasi tidak miring. Yang miring itu ininya tadi tuh, ungkapan-ungkapan kata soto setan, bukan ada tuh soto setan. Setan apa nih? Miringkan. Karena itu artinya ada khusus itu. Terus tebal, hati-hati menggunakan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada DH tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia, maka kita miringkan. At dalam ungkapan orang labar berarti dan. Oke, lanjut. Terus bisa lagi kita nulis itu menggunakan mikrofilm, mikro apa ya yang rekaman gitu. Cara menulisnya sama tahun, punya bukunya. Bab atau bagian dari buku dengan judul berbeda tapi pengarangnya sama, juga bisa. Untuk proceeding itu karya tulis yang dipersiapkan atau digunakan pada pertemuan-pertemuan ilmiah gitu ya. Caranya seperti ini. Siapa yang membuat, tentang apa, terus kapan di ininya, pertemuannya kapan, di mana, tahun berapa, ya. Kalau abstrak, gimana cara membuat abstrak? Abstrak orang gitu, bukan abstrak kita. Kita ngutip dari abstrak orang. Nah, kita baca nih, ini abstraknya nih, kita kutip. Ini caranya. Tahun abstrak gitu, langsung gitu. Jadi ada penjelasannya, nggak sembarangan.
motif-motif. Gimana nih abstrak? Kasih caranya seperti ini, teladannya. Teladan itu contoh tahu kan? Teladan itu artinya contoh. Skripsi, kalau kita ambil dari skripsi orang, seperti apa? Gini. Nama pengarang, tahun terbit, judul, nama institusi yang menganugerahkan gelar, tempatnya di mana. Bisa juga dari paten atau penemu. Ada dari elektronik. Ya. Nah, jadi ada 7, paling tidak 7 ya, bisa menjadi sumber yang kita rujukan. Artikel, buku, proceeding, abstrak, skripsi, tesis, disertasi, paten, elektronik, ada 7. Kok begini amat pusing? Iya, memang kalau mau jadi ilmuwan tuh begitu, ngutrik-ngutrik apa hasil karya ilmiah orang lain. Nah, untuk kita, untuk Yai Al-Aziz, kalau begini kan pusing nih lihatnya. Kita ada bisa dapatkan di prodi masing-masing. Nanti bentuknya seperti ini. Dengan ini edisi pertamanya, nanti barangkali ada tambahan. Seperti aja. Yang jelas kita Yai punya sendiri gitu ya. Misalnya gini. Bagaimana cara membuat grafik misalnya? Grafik. Yang kemarin kita bicarakan, dan pernah kan? Ilustrasi udah tahu kan? Udah. Kemarin udah dibahas belum ilustrasi? Halo? Yang bagaimana tuh, Ustaz? Ilustrasi udah dibahas belum? Belum. Belum ya? Belum mungkin, Ustaz. Belum. Halo? Belum mungkin kayaknya deh. Belum. Coba Ustaz Belum. tampilin lagi, Ustaz. Iya. Gini nih, ilustrasi itu ini. Ya. Kalau ini udah, judul segala udah nih, udah. Ini udah. Udah, judul udah. Udah. Udah ini semua ya. Udah. Sudah. Udah. Nah, sekarang saya ini kan dulu ilustrasi tadi ya, ilustrasi. Bukannya udah kemarin ilustrasi itu. Ilustrasi yang gambar. Iya, gambar dengan tabel udah. Udah belum? Yang lain udah belum? Yang lain saya rada lupa ya. Udah kayaknya. Udah, belum? Kalau belum biar ditayangkan nih. Kalau udah, Coba Ustaz tayangkan dulu, Ustaz. oh, udah. Takutnya udah, Nah. tapi takutnya udah atau lupa kitanya begitu, Ustaz. Coba tayangkan dulu, Ustaz. Sekilas. Ini. Jadi kalau kita menulis,
kita itu biasanya ada yang harus kita sampaikan kepada orang kan. Menyampaikannya itu ada bentuknya bisa dengan narasi, gitu kan? Bisa dengan harus dilengkapi dengan ilustrasi. Udah belum baru? Kayaknya udah. Oh, udah belum? Coba ingat-ingat, udah belum? Udah? Halo? Gimana yang Pak lain? Ferry? Udah belum? Udah belum? Belum, Tat. Belum? Yang lain udah belum? Ya, belum. Belum? Belum kan? Jadi kalau kita menulis, itu biasanya bisa dituangkan dalam bentuk narasi, dilengkapi juga dengan ilustrasi. Kalau narasi tahu kan, bla 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 ngomong, aja ngoceh, aja pakai kalimat seperti tadi rokok itu narasi tuh, narasi cerita. Kalau ilustrasi itu bentuknya bisa dua. Anaknya namanya tabel, anak kedua namanya Gambar. gambar. Tabel ini nggak punya anak lagi. Kalau gambar punya anak lagi, ada yang bentuknya diagram, ya, ada bentuknya peta, ya, ada bentuknya foto, ya, ada bentuknya grafik, ya. Grafik ini macam-macam lagi, ada grafik batang, grafik lingkar, grafik garis, gitu ya. Betul? Iya. Nah. Jadi kalau kita menyampaikan isi kepala kita kepada orang, itu bisa dengan narasi dan ilustrasi, gitu kan? Narasi itu tadi contohnya kalimat panjang, cerita. Kalau ilustrasi, angka. Contohnya mana tabel, Pak? Contohnya, nih contohnya. Tabel. Tabel yang baik itu begini. Nah. Apa itu? Judulnya harus self-explanation. Tahu nggak? Kemarin udah ya? Ya. Tabel itu sama dengan judul, dia harus menjelaskan dirinya tentang apa, fokusnya apa, jumlah penduduk menurut kecamatan, lokusnya di mana, di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, kan? Udah kemarin nih. Tempusnya kapan? 2018-2020. Syaratnya itu, jadi kalau mau bikin judul dimanapun, apa itu tabel, apa itu skripsi, harus menjelaskan apa tadi? Fokus, terus ayo, fokus, lokasi. Terus ketiga, tempus. Push. Waktu. Tempo. Waktunya kapan? Jadi dia menjelaskan dirinya gitu judul itu. Terus kedua, dia letaknya di atas kalau tabel. Judul itu kalau gambar itu di bawah. Nah. Oke. Nah. Sama-sama menjelaskan sama ini.
Oh, ini sama dengan yang itu. Hanya ini bedanya dia di atas kalau tabel judul itu. Kalau ini judul gambar ada di bawah. Terus tabel ini harus jelas sumbernya, angka-angkanya dari mana. Tulis di bawah, pas di bawahnya tabel ini. Grafik juga di bawahnya badan ini langsung tulis sumbernya dari mana ini. Kalau kan nanti ngarang, tadi falsifik apa namanya, nggak jelas dari mana. Ya. Terus ada kolom pertama, kolom kedua, terserah kita mau kolom apa pakai. Tapi yang jelas karena di sini katanya menurut penduduk, menurut pendapatan selama 3 tahun, maka kolomnya harus 3 tahun. 18 berapa, 19 berapa, 2000 berapa. Jangan sampai nanti judulnya 3 tahun, di sini hanya 1 tahun. Ya, dalam 3 tahun ya. Tentang apa tadi? Tentang pendapatan. Pendapatan berapa? Ini. Harus jelas kategorinya pendapatan. Di bawah 3 juta berapa orang? Atau kategorinya apa nih? Rendah. Oke. Berapa orang tahun 2018? Berapa orang 19? Berapa orang 2020? Pendapatan sedang. Sedang itu apa? Sedang itu antara 3 juta dengan di bawah 5 juta. Oke. Ada berapa? Tahun ini, tahun ini, tahun ini. Di atas 5 juta atau sebut tinggi, berapa orang? Nah, setelah gitu nih akhirnya kita jumlahkan total berapa. Nah, kita lihat di sini ada peningkatan enggak? Makanya perlunya tabel itu lihat tren. Ada nggak trennya nih? Trennya menaik atau menurun? Tuh, gunanya tuh. Apa gunanya kita membuat grafik itu melihat tuh, apakah naik? Kecenderungannya gimana nanti? Apakah turun lagi pendapatan ini? Ya. Pendidikannya juga sama. Misalnya kita mau melihat pendidikan di Gantar, kita juga bisa buat judulnya sama kan. Kalau tadi pendapatan, sekarang menurut pendidikan. Kita bisa lihat juga trennya ini naik turun. Tuh, ini kan naik nih. Gitu. Ya. Jadi jelas. Dan ini kita nggak ngarang. Harus jelas sumbernya dari mana. Kalau hasil penelitian kita, tulis di sini hasil penelitian tanggal sekian, tahun sekian. Ini juga sama, ini kasih nomor, kasih angka di sini. Nanti ada caranya di komputer tuh. Nah, itu namanya dua-dua ini namanya tabel. Ini namanya grafik gambar, dua-duanya disebut Ilustrasi. Nah, itu ilustrasi. Jadi nanti ada di sini saudara menulis misalnya grafik 1 tentang enggak gambarnya ini kelompoknya nih gambar yang ditulis bahasa Inggrisnya figur.
Pernah lihat nggak? Kalau lihat baca abstrak orang tuh figur kan, pura, ini kan suka gitu kan nulisnya ya. Kita lihat di artikel, coba lihat di contohnya nih. Contoh artinya. Enggak. Oke. Tabel. Ada figurnya nih, kita cari yang ada figurnya. COVID. Ya, gambarnya. Tuh figur. Ini tulis figur, nggak ditulis diagram, enggak. Atau langsung timeline, enggak. Gambar dulu. Gambar ini tentang apa? Tentang timeline. Timeline tahu kan? Misalnya kita ingin lulus tahun 2024. Apa timeline-nya? Sini saya ngapain, sini ngapain terus. Lulus. Figur pakainya bukan. Figur itu gambar. Ya, paham ini ya. Gambar ya. Jadi kalau kita ringkes gitu, hasil penelitian atau hasil penelusuran di lapangan itu kita bisa laporkan dalam dua bentuk, berbentuk narasi dan ilustrasi. Kalau ini kalimat mulu, kalau ini dengan. Tapi kalau ada tabel, jadi gini, kita sudah punya tabel nih, ini kan sama nih, tabel ini dengan ini. Ini gambar apa nih? Jumlah penduduk, dengan jumlah penduduk ini. Kalau sudah sama, kalau ada lagi tabel penduduk, nggak usah dua-duanya, satu aja. Jangan nanti menuhin ruangan. Kalau ada tabel grafik lagi, kalau isinya itu juga, jangan. Satu aja pilih. Mau tabel, mau gambar. Tergantung kan. Terus gambarnya mau diagram, mau peta. Mau diagram, mau peta. Mau grafik. Grafiknya mau batang, mau lingkar, mau garis. Jadi pilih, jangan sampai double-double. Tabelnya ada, gambar lagi. Nah, itu juga barangnya. Sering tuh tabel ini digrafikkan, bertang. Nggak puas pakai lagi lingkar, gampang nggak puas kasih lagi garis. Seperti tadi kan ada tren tadi tuh. Karena ini banyak yang bisa digrafikin semua. Jangan. Ini udah cukup tabel ini udah pas. Perlu lagi dibantu grafik. Ya, Pak Ferry bisa terima. Mana Pak Ferry? Halo, nggak nyambung. Halo. Ya Ustadz. Ya.
Bisa terima ya, bisa ya. Ya. Udah, Ustaz. Jadi kalau sudah ada tabel, jangan memaksakan lagi grafik, apalagi diurai-urai seperti tadi kan, jangan. Itu hiasan aja nantinya. Oke, apalagi? Itu dulu ya, pekan ini ya cukup ya. Ini pada nggak ini nih, apa namanya? Pada tidak ini, tidak nyaman gitu ya, jam-jam begini nih, ngantuk. Ngantuk harusnya menunya pedas manis gitu, ini enggak. Ini menunya lalai lelei lagi, ngantuk, makin ngantuk aja. Sorry ya, di lain kali kita perbaiki metodenya belum optimal. Foto dulu ya, kita foto dulu sebentar. Ya. Ada laporan. Jadi pekan depan normal lagi ya, hari Rabu ya. Ada tambah? Iya Ustadz. Ya. Tambah ini hanya pekan ini. Atau yang utangnya dua kali? Iya, Ustaz. Dua kali ya. Oh, yang kelima ya utangnya. Ini yang berarti bayarnya sekarang kan? Iya, Ustaz. Betul. Bagus. Ya. Mana ini taruh? Foto. Oh, ini. Terima kasih ya. Udah masuk classroom semua belum? Siapa yang belum masuk? Udah masuk semua? Sudah, Ustaz. Ya. Belajar, terima kasih pada adik, saudara, bapak. Mari kita senantiasa bersemangat. Walaupun ya dengan media seadanya, kalau tetap muka kita bisa banyak tanya jawab. Nah, ini pokoknya gangguannya banyak. Makasih, mari kita sama-sama berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka kemana? Merdeka. Juga.